Ertugrulova i Alina ćerka Fatma dolazi do Hančarine kuće, a Hančar izlazi jer ju je vidjela kroz prozor. Fatma predaje pismo koje je Alija ostavila za Hančar, govoreći da je ona pročitala i zna šta piše u tom pismu, ali ipak neka Hančar pogleda i razmisli o tome. U vili, Džihan odlazi u svoju kancelariju pre polaska na posao i otvara fioku gdje se nalazi koverta u koju je Gulsum stavila karte. Međutim, Džihan otvara kovertu i unutra ne pronalazi ništa. Ovdje vidimo kako je osoba koja je pronašla karte zapravo Metin. On sedi u sobi i razmišlja ko bi ovo mogao da uradi, jer očigledno Džihan ne zna ništa o ovome, ali pronalazak ovih karti znači da će se Džihan i Hančar pomiriti, ali za njega i Sinem neće biti srećnog kraja. U tom trenutku Mine ulazi u Metinovu sobu, a on govori da su stvari jasne. Sinem ih je ostavila i sada moraju zajedno ići dalje kroz život. Mine govori da Sinem to nije htjela da uradi, već ju je on primorao, a Metin pita koju je to rekao. Mine se odaje govoreći da se čula sa Sinem preko Emirovog telefona, a nakon što Mine ode, Metin shvata da je ove karte ostavila Gulsum, koja je bila dobra sa Sinem. On pali karte jer ne želi da bilo ko bude srećan, zato što ne zaslužuju. Da li su dokazi o svemu uništeni? Hančar čita pismo koje je dobila od Alije i vidi da je njena posljednja želja bila da Ertugrul i Esma nastave život nakon Alije. Džihan kuca na vrata pitajući Hančar da mu kaže šta je Fatma tražila od nje, jer je Ertugrul osoba do koje mu je stalo. Hančar ne želi da odgovori Džihanu na ovo, govoreći da ode i pita Ertugrula ako ga toliko zanima. S druge strane, Derya postaje sumnjičava prema Čemilu. Ona zove Gulsum da je pita nešto vezano za Olgu, ali Gulsum govori da je Olgi skoro došao brat i da ne može dalje da priča zato što ima obaveza. Nisa dolazi ranije sa posla kući, dok se njena majka obraduje što je vidi, zato što nije sa Enginom. Nisa govori da je Engin posjetio svoju ženu u bolnici i da je zato Nisa došla ranije. Nakon što uđe u sobu, Nisi zvoni telefon, a to je Engin koji se pravda da je otišao kod sile zbog ljudskosti, a ne zato što su muž i žena. Nisa očigledno osjeća emocije prema Enginu, ali ne sme da dozvoli da se išta desi, jer su on i Sila još uvijek u braku. Uveče za večerom u vili Deviloglu, Metin pokreće temu o tome šta se desilo u firmi. Džihan ne želi da priča o tome, ali Metin govori da su dve snaje, Hančar i Sinem, ušle u kompaniju i nastao je haos. On navodi da je Hančar čak rekla da će da svedoči na Sineminoj strani i da se to sve desilo zbog karti. Gulsum ispada tanjir, a Metin je sada siguran da je to Gulsum uradila. S druge strane, u kući gdje boravi Hančarina porodica i Sinem, situacija postaje malo napetije. Čemil ništa ne progovara jer ne smije da kaže ništa o braku sa Olgom. On je ucenjen, a Derya ne može više da podnese ovu situaciju. Ona slučajno prospe tanjir sa Čemilovom hranom i govori da je ovo cena zašto je nije verio. Čemil tada viče govoreći da je neće ni venčati, ali Derya uzima stonjak i baca sve sa stola. Situacija je sve gora i gora, a istina uopšte nije ono što se čini. Metin kasnije ulazi u Džihanovu kancelariju, gde pronalazi Gulsum. On joj govori da je shvatio da je ona kriva za ovo što se desilo i da je ona stavila karte u Džihanovu fioku, misleći da će Džihan to pronaći. On je tada pita gde je našla karte, a ona govori kod Mukader. Gulsum priznaje da je to bio adut protiv Mukader i da nije mogla više da podnese da bude samo alat za Mukader, koji će raditi sve umjesto nje. Metin govori Gulsum da će ovaj razgovor ostati između njih i da zaboravi da je pronašla te karte. Sutradan ujutru dok Džihan leži sa svojim sinom u krevetu, govoreći mu da je njegova majka odjednom postala tvrdoglava i da mora shvatiti šta se dešava, Hančar gleda u pismo i govori da mora otvoreno popričati sa svojom majkom o ovome, inače neće imati mira. Metin zove ljude u firmi kako bi spremili određenu dokumentaciju i otpremninu kako bi dao otkaz Enginu. Džihan dolazi govoreći Metinu da neće dopustiti da se desi takva nepravda, jer je Engin uvijek bio na njegovoj strani i na strani pravde, čak i kada mu je okrenuo leđa. Mukader im se pridružuje pitajući šta se dešava i zašto se njih dvojica opet svađaju. A Metin govori da Džihan štiti čoveka koji je advokat njihovih žena,
koji su protiv cele ove situacije. Džihan kreće na posao, ali pre toga ugleda Hančer na kapiji vile. On je pita gde je pošla i da mu kaže šta je to Fatma imala da joj kaže, jer mu je stalo do tog mišljenja. Hančer mu govori da je krenula kod majke i već je rekla sve, te da je najprikladnije da pita Ertugrula za to. Džihan zove Hila, govoreći da će kasniti danas, jer mu je nešto važno iskrslo, te kreće ka Ertugrulovoj kući. Po dolasku tamo on vidi da je samo Fatma kući, a da je Ertugrul otišao do pijace. Fatmi nije jasno da Džihan već ne zna za to pismo, jer ga je juče predala Hančer. Ipak, Fatma ima poverenje u Džihana i govori mu da je Alina zadnja želja bila da Ertugrul i Esma nastave zajedno život dalje. Ertugrul se vraća sa pijace, ali vidi Džihanov automobil. Fatma mu govori da je rekla šta je u pitanju, a Ertugrul odmah kreće na lice mesta. Hančer u međuvremenu dolazi kod majke koja je sama u kući. Ubrzo nakon toga neko kuca na vrata, a to je Džihan koji ljutito osuđuje Esmu da je kriva za sve što se desilo i da je ona nagovorila Alije da to napiše. Hančer staje na stranu svoje majke, a Esmu u suzama govori da to nije istina, već da je Alije to želela. U tom trenutku se iza njihovih leđa pojavljuje Ertugrul koji govori Džihanu da ga jednom sasluša. Ertugrul govori da su mnogo toga proživjeli zajedno, ali ništa nije pokupio od njegovih postupaka. Džihan misli kako on želi i ne vidi drugu stranu priče. Džihan govori Ertugrulu da je Esma namjerno ušla u njihov život, a Ertugrul mu govori da to nije istina i da ne priča tako o toj ženi. Džihan govori Ertugrulu da ga je smatrao kao oca i da nije trebao ovo da mu uradi, te kreće u automobil, a Hančer ide sa njim. S druge strane, Sila odlazi kod doktora kako bi zakazala da ne želi da ostavi dete sebi. Doktorka govori da bi za to prvo trebala da se posavjetuje sa mužem, a i kako god mu mora reći za to kako bi se oba roditelja složila. Sila shvata da neće moći to da uradi ako kaže Enginu, te odlučuje da on ništa ne sazna. Da li će i ovaj Silin plan krenuti kako treba? Sinem hoda ulicom i gleda u telefon kako bi pronašla neki prikladan posao za sebe, ali nažalost svi traže već radno iskustvo, što ona nema. U jednom trenutku ona pročita vest da je pronađeno telo muškarca na jednoj plaži. Prelazimo na scenu koja se dešava u Džihanovoj kancelariji, gde Metin također čita tu vest i zapita se da li bi to mogao biti Melih. Derja ne posustaje sa svojim ponašanjem oko Čemila. Ona želi odgovor od njega šta se dešava, a Čemil tada ustaje kako bi prešao u drugu sobu, ali na pod mu ispadaju papiri za venčanicu i prsten. Derja pomisli da je to za nju i biva srećna, ali šta će uraditi kada sazna da to nije istina? Džihan i Hančer su u jednom parku gde pričaju o ovome što se desilo danas. Hančer govori Džihanu da je krenula sa njim samo kako se ne bi još više obrukali pred Ertugrulom i da Džihan nije svestan šta radi. Džihan govori da je njena majka kriva za sve što se dešava i da je ona kriva šta se desilo njegovom ocu. Hančer tada govori da bi onda bilo bolje da mu ostavi pismo koje je Alije poslala kako bi se sam uverio da Esma nije ovo tražila. Hančer ostavlja pismo i odlazi, a Džihan čita razmišljajući da je Alije ovo zaista pisala iz srca.